Baru, sentini oma ke cara mana bagai, tapi cini lagi tu cini honorable MLA, tapi cini barang candidate, cini ani friend now James Debbarma, sing bono Puila na sing Ramchandra kan sing bono cini barang MLA kini lamsogo, sing bono Yaphar ka, tapi cini joto lukurok, mereka excited, sing bus kena Dhalai tanah yo, jadi sing 13,400 something sing lead kemani, awan saya sing taklai, awan saya teh kubang sing lead kena, amai ke cini Ramchandra kan sing buba kerana give Yaphar. Hambai, ini sehingga Tiprasa political party ni ini je PTADC ni 12 number constituency Ramchandra Ghat ST constituency ni nominations ang James Debbarma ini sung submit kelaikya, tai ani logio tongo honorable MLA Sinisar Ranjit Debbarma, honorable former EM Sinisar Suhel Debbarma, tai along with sini team sentini nomination file kya almost 10,000 high borok gathering ngai kuthum kurang ngai sentini aja nominations rakha and tini ni nominations ni romani bisingtei seng kaisana message renani musungo from 12 Ramchandra Ghat ni ngai je bus kangni salo kuno political party phano 12 Ramchandra Ghat no kasui mana moto emon kuno khomota kri borok rokni je wansuk mung borok je vote renani bage maharashtra sakao hamjak mung te poito tini bo agini sai taibo bari ja khaisi tai jebabe BJP rok tabo opoprachar khaitong 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukma baino borok rokno janta rokno public no borok no jawab rekha sing leader rokno jawab rena nangli ahaisi and te kaisa kok blai kya ani bagai this is the first time ever dofani bagai ang samung khaina hne je sebugjakar haimani pore His Highness Bubagra no belai kang khabai khukbai hambai marwo His Highness Bubagra je bini trust bisas poito ani sakao 12 Ramchandra Ghat do contest khaine ni bagi Yaphar mani His Highness Bubagra nang khabai khukbai pai flaya hambai maru tai usini honorable MLA sarno jebabe ango jaga getal kunu phana ang saimania henba sini honorable MLA sar obono jebabe botidul kha naithoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sarnang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai tini angor kunu wanana kri kunu cinta khaina kri sing applying sini haisi tai ang je jagao asayani om thai thik laima jagangka mandai
কিন্তু রামচন্দ্রঘাট হঙ্কা আং মনে খাইও আনি কর্মভূমি যে অমথাইথি ক্লাই আসাইমানি তে কর্মভূমি আবো কোনো দিন ভালো ডিফারেন্সিয়েট খাইমানি আহাইছি তিনিনি সিমি রামচন্দ্রঘাট আনি বাগে আনি থুইও তংনাই রামচন্দ্রঘাটনি সুখ দুঃখ আনি বাগে তংনাই তাই রামচন্দ্রঘাটনি যত রাংসাকনি আমা বাবু সং রাংসাকনি মনাই যারা সং রাংসাকনি মারে কিসিং সং বরক bo ang poito khlayo ano borok ni nukni nginai songoi nawo nangile haisi busuk जों total 28 constituency ni bisingo जों expect khai tongo ground o je report manmani mote sini 25 seats जों apply nani thangi tongo last time o 18 oboni sei taibo जों kaham performance this time khainai tei sara india nuknai je bubagrano যে সিনি তিপ্রাসানি রাইটস ন কেবেঙ্গি তংনাই অবো বিচার কাইনি হাইছে কাইসে দিকে বিচার কাই সিনি ল্যান্ড রাইটস রিয়ানি বিচার সিনি বাসানি অধিকার রিয়ানি বিচার তিপ্রাসানি যে মানতে শক্তাইনো রিয়ানি বিচার তাই বাবাইসা দিকে কা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে বুবাগ্রানি তুইদুল মুম্বাই ও দাবি রক্ত সিনি মানতে রক্ত জেসকে কোনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি তুবুনানি অবশ্যই সিনি তিনি জবা হাইছে বিজেপি মথা আবো বরক গিয়া কিন্তু দফানি বাকি যে তিনি বুবাগ্রা মুক্তি খিকলাই জবা খাই দङ অব থিনাङ সিনি নেক্সট জেনারেশনস নো মথাङै কালাंनानि बागै नो जबा हाइसे sat package pathako je अब तो जों वान सुकलायनाय जेहेतु आनि लगियो टू डायनामिक लिडार्स लाइक हेवीवेट लिडार्स दङ सिनि एमएलए सार रंजित तै सिनि फर्मर एम सिनि सार सुहेल बरकनि तुइदुल मा बायनो बरक जे गाइड खायो बरक जे आनो तुइदुल आं बरकनि तुइदुल मा बायनो बुस्कानि सालाव सामं तांना रखनो जों पाब्लिक नि थानि जों आगोबै थानाय हाइसे फाइबर कोनो केबं मनक तार दं তিনি তো কোনো কেবং মুরকরি বরংস বিজেপি খানি রক শুরুসে খা খামজাগৈ সুনো খুনজুগান আরগো সাই হর যে কপ্লাই খেতি প্রামথা নংনাই বিজেপিও जों পারপাসলি मा दङ हाइपनो आन्द्र सिम्बलनो बुट होनाय हनै गोबां मा काइसे कुसु बिजेपि दं तंनाय र इभेन कुबुनि दफार जोंनो एसुरेन्स मानि जों मानखा हाइसे